rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sesepuh bini sepuh, Mas Imam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas sekalian, adik-adik ingkang kula tresnani rahimani wa rahimakumullahu taala. Monggo sepindah tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih alhamdulillah ya, sampun melampaui 10 hari bahkan hampir sepalih bulan niki alhamdulillah napa jamaahe kathah alhamdulillah. Mugi-mugi dugi akhir ya. Mugi-mugi nular wonten bulan sanesipun Ramadan. Niki dipun syukuri. Niki semata mboten mergo takmire, mboten mergo sinten-sinten, tapi semata insyaallah karena hidayah dibukakan pintu-pintu surga wonten bulan Ramadan punika lan dibelenggu setan-setan. Ugi sholawat salam katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten dalu punika kula badhe maosaken hadis muttafaqun alaihi. Artosipun kalau muttafaqun alaihi punika riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz yang sama saking sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari niku asmanipun Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendika bilih Rasulullah sallam paring dawuh, man shallal bardaini dakhalal jannata. Nah, pendek hadis iki dihafalne gampil. Man shalla al bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat al-bardaini maka pasti masuk surga. Sing pengen mboten masuk surga ngacung, Pak. Danten pengen. Oh iya, sami oleh kula terus. Lah sekarang kita lihat pripun ulama punika nafsiraken makna al-bardaini. Al-bardaini punika artosipun dua solat di waktu yang dingin. Tentu solat yang dingin, waktu yang dingin artosipun mboten diragukan lagi, yakni solat subuh. Ingkang sapindah. Ingkang nomor kalih nggih punika solat asar. Nggih, solat asar. Kenapa? Nah, niki para ulama njelasaken, Pak. Kenapa dua sholat ini memiliki kagungan keistimewaan lain daripada sholat-sholat yang lain? Ingkang sapindah, sholat subuh punika di waktu yang dingin tentu paling berat melaksanakan. Nggih. Kula tanglet nek waktu dingin niku penake kemulan sarung napa ngambil air wudu. Napa? Nek umpamane salate ora wajib ngoten mawon. Umpamane salat kuwi ora nek ganjarane ngoten menak turu napa menak salat? Menak turu. Umpamane salat niku mboten wajib. Tapi karena kita orang iman meyakini itu wajib perintah Allah, masih dingin nggih wudu. Napa meleh nek dalune napa? Dalune niku melek. Napa meleh nek bar sahur kok malah turu sik. Lah niki berat. Ya, berat. Makanya ini waktu yang berat seseorang untuk bangun sholat subuh. Makanya enten kaidah ngenten, idhamu al-ajri ma'a idhamil masyaqqati. Besarnya pahala itu sebanding lurus sesuai dengan besarnya kesulitan. Semakin rekaos niku semakin besar pahalanya. Karena apa? Perjuangannya niku. Karena perjuangannya. Lah sakniki kita lanjut ke sholat asar.
Kenapa para ulama menjelaskan kok sholat asar ya rekoso? Kenapa juga dinamakan waktu dingin? Dikarenakan asar punika wedalipun antarane matahari ketika panas-panase duhur niku semakin ke barat semakin sejuk. Semakin sejuk. Kalau gambar nih niki enten sing tani napa mboten? Enten. Tani niku nek enjing ambil pekerjaan sing paling berat nggih, macul. Sing nom-nom kok nate macul niki. Casak niki ketingali jarang. Macul niku nek enjing jam 7 niku tesih rasa. Napa jam 6? Jam 6 lah. Mengke jam 7. Mulai jam 8 niki kekuatan macule pun mulai lemah. Saya jam 9, jam 10, jam 11. Amargi saya suwe saya panas. Saya kesel. Benten nek kalih barolasan. Anggap jenengan budal jam setengah kalih ngoten nggih. Saya suwe saya penak napa mboten? Saya penak soalnya saya adem. Nggih. Masuk jam 3, masuk jam 4 lho kok saya penak. Napa meneh niki kerjane borongan mboten harian. Ndang rampung ndang entuk duit. Nek ditinggal eman. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lain apa tukang bangunan. Nggih. Ditinggalne eman-eman. Pumpung ngiyup, pumpung kerjane iso luwih cepet. Ini dunia. Godaan. Padahal ada sholat asar. Sholat asar niki wajib. Bahkan kalau berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau tanglet dumateng Nabi, ayu amali ahabu indallahi ta'ala. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkang nomor 1 napa? As-sholatu ala waqtiha. Salat di awal waktu niku ganjarane paling besar. Masih mendapatkan keutamaan awal waktu. Baik salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya yang paling besar pahalanya ialah di awal waktu. Dan ini makanya napa? Godaan. Ngosik sampai jam 5. Jam 5 kok saya penak ternyata moro-moro adzan maghrib. Naudzubillah. Bisa terkena ayat. Napa? Fawailul lil musallin. Cilaka tiang-tiang engkang salat. Lho salat kok cilaka Mas? Ampun mandeg. Alladzina hum an salatihim sahun. Salat akan tetapi dia ini orang yang lalai tentang salatnya. Para ulama ahli tafsir menafsirkan bilih sahun punika ialah lalai dari menegakkan waktu di awal waktu. Nggih nek pisan pindho rada keri mboten napa-napa mungkin ngantuk banget, keturun atau mungkin karena kecapean banget ya, atau mungkin ketika perjalanan pisan pindho mboten napa tapi dadi kepenggawean, mengakhir-akhirkan terus. Sing paling bahaya diakhirkan sampai napa keluar waktu. Nggih. Padahal syarat sah salat niku napa? Dukhulul waqti. Syarat sah salat niku masuk waktu. Kalau dereng lebet atau keluar dari waktu salatnya sah apa mboten? Mboten sah. Mboten sah. Nggih. Dadosé niki napa? Harus perhatian. Bagaimana dia bisa membagi antara dunia dan akhirat. Tetap akhirat niku nomor setunggal. Lah niki sing perlu kula sampaikan bapak-bapak menawi jenengan sing biasane ngapunten orang kaya dari golongan al-agniya, bos-bos, menawi jenengan memperkerjakan orang. Nopo pekerjaan apalah itu? Terutama pekerjaan yang membutuhkan tenaga di luar ruangan. Kalau sudah masuk waktu azan dilereni.
Nek biasanya soalnya wong kerja niku perkewuh, Pak. Nek ora mboten tenan wonge kendel, imane bagus ngoten izin mesti perkewuh. Ora apa-apa ngejam 4 leren, engko iso salat asar. Ya jenengan soalnya yang memperkerjakan. Jadi sebaiknya jenengan sik Mas leren sik gitu. Nanti perkara salat 15 menit nanti leren apa? Pekerjaannya kan mundur juga enggak apa-apa. 16-15. Insya Allah niki mungkin berkah, ya, berkah. Niki dibiasakan dalam masyarakat seperti itu. Termasuk ngapunten niki sing cop nek mriki mboten ngertos kula. Seperti ngapunten waktu resepsi. Niku harusnya bisa napa diakali, Pak. Nek mriki kula mboten ngertos saestu. Jadi jangan sampai zuhur niku ngasih ditendang waktune. Nggih, dikepancal waktune istilahnya. Asar napa melih. Nggih. Jadi kalaupun belum selesai diusahakan rehat dulu. Lah niki pentingin apa? Kunci di protokol. Ya nek protokol itu kudu di sekolah nih, istilahnya di briefing. Diberikan edukasi. Waktu sholat itu waktu utama. Umpamane mandek sik mboten napa-napa. Perkara mandek tapi akeh sing ra sholat niku pun jenengan gugur kewajiban. Tapi nek sak kampung ngapunten tidak ada yang menegakkan sholat jamaah, niki hukumnya apa? Berdosa semuanya. Karena pendapat ya, sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Ya, pendapatipun Imam Nawawi. Niki nggih, kembali ke sholat asar, sholat subuh, kenapa pahalanya besar dijamin masuk surga. Terusnya amalan-amalan niku kathah, Pak. Apalagi ini sholat wajib. Enten sholat napa? Man sholat raka'ataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh niki lebih baik dari dunia seisinya. Niki nembe sholat sunnah. Jenengan bayangkan, nek sholat wajib kira-kira luwih besar apa luwih cilik pahalane? Luwih besar. Makanya termasuk keliru orang tertipu dengan amalan sunnah tapi amalan wajibnya kelendran. Contoh, sholat sunnah tahajud di luar Ramadan lah. Nek kata ini kan alhamdulillah sakit jamaah. Tiang tangi turu jam 1:30, sholat tahajud sampai jam 3. Tapi napa keturun sampai subuh jam pinten? 5:30. Niki entuk sunahe tapi sing wajib luput. Niki termasuk apa kaidah? Kaidah dalam agama. Penting niki. Nek dipraktekne dalam rumah tangga, dalam kemasyarakatan, enten tiyang niku nek karo suamine, tiyang niku nek karo istrine kasar, misuh-misuh, ngetaki. Tapi nek karo bose napa? Nunduk. Niki kualik napa mboten? Kualik. Nggih nek saged sedanten niku kita menghormati semuanya. Tapi kan enten tingkatan. Yang menghormati niku enten tingkatan-tingkatannya. Apalagi kepada napa? Orang tua. Orang tua ngapunten sing pun sepuh ngeten niki nggih. Niki perlu kita perhatian lebih. Orang tua niku mboten butuh duit. Nggih. Nyawang jenengan pun saged mandiri niku pun alhamdulillah. Jenengan kasih duit kalian jenengan dolani seminggu sepindah, umpamanya jenengan angsal tiang tebih lho nggih. Niku orang tua lebih bahagia kalau jenengan sambangi. Mang tanglet sing pun sepuh-sepuh niki. Jadi harus perhatian. Ini kaidah. Sebagai penutup enten hadis-hadis sebagai penguat nggih, terjemahan mawon. Jadi Nabi niku juga bersabda ngeten. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habito amaluhu, maka terhapuslah amalan-amalan kebaikannya. Niki hati-hati. Sakjanjane awake dhewe niki umpamane saged napa melakukan amalan-amalan salat wajib niku harusnya bisa menghapuskan amalan jelek, menghapuskan dosa. Tapi gara-gara kita meninggalkan salat asar, sangjane harusnya seorang muslim itu angsal penghapus dosa, lan niki malah angsal napa penghapus amalan. Naudzubillah min dzalik. Termasuk salat isya, salat subuh. Wonten hadis ben kula semangat, jenengan semangat. Nabi niku ngendikan apa?
barang siapa yang sholat isya fi jamaah, yakni secara berjamaah, faka'an nama, maka dia seakan-akan sholat malam setengah suntuk. Setengah malam. Malam niku dimulai maghrib, Pak. Nek dalam istilah syar'i. Anggap sholat bar isya sampai jam 12 bengi. Pahalanya dicatat seperti itu. Dan barang siapa sholat subuh fi jama'atin secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk mboten sare belas. Kula tangleti, mriki nate mboten bapak napa ibu sing pernah sholat malam tahajud bar isya sampai bar subuh ora leren. Kula paring hadiah. Dereng enten. Kula nggih dereng. Tapi kita bisa mendapatkan keutamaannya dengan sholat subuh berjamaah. Lah monggo ini bagus dibudayakan mungkin ibadah Ramadan nggih. Ngundang ustaz ceramah, terus enten acara makan bersama subuh berjamaah. Nggih. Sakniki ustaz niku kuatah. Wadah, arep lulusan Saudi, arep lulusan Mesir, arep lulusan Suriah, arep sing lulusan Indonesia, sarjana agama kuatah. Lah niki kesempatan. Jadi masjid niku dimakmurkan. Maksudnya memakmurkan masjid itu bukan sekedar bangun ngapiki masjid, tidak hanya sekedar itu. Yang paling penting ialah mengisi masjid niku dengan keutamaan-keutamaan sholat jamaah, pengajian-pengajian. Lah niki dilestarikan. Termasuk kalau rada heran, rada kagum teng mriki nggih. Lari-lari alit niki kuatah. Tur sing kula nggumun mboten rame. Nek teng nggone kula niku rame. Walaupun mboten parah tapi non sing rame sing sepuh. Oh dereng duki, yo wedi kali kula ya. Tapi ewadene ngapunten nggih, anak rame teng masjid itu lebih bagus daripada kelak jenengan mendapati anak Anda rame nang perapatan cekelane botol kecap, botol ciu. Saestu. Jadi usia kecil niki termasuk penanaman, Pak. Kados jenengan zaman dhisik kan tiang-tiang sepah dhisik kan nek ra wong lulusan pondok kan mboten perhatian ke agama. Mungkin nek jenengan kula niki semangat agama kan lagi akhir-akhir niki wis gede, mungkin wis duwe bojo. Karena sekarang mudah mendapatkan ilmu agama. Tapi riyen-riyen niku dolane turut sawah, dolane turut kali. Sing terkenang nggih kali sawah dolan. Tapi kalau sejak kecil ngeten niki, nggih dibiasakan ke masjid walaupun rame ndak apa-apa, penting diatur. Saged diatur insyaallah. Nggih, diatur. Tapi jangan pernah digetak, dimarahi. Niki akan trauma, sampai dewasa nanti trauma. Aku nang masjid wis pengen sholat tapi dhisik digetak karo Pak Kaya. Akhirnya mboten sholat sampai tuwek. Sing getak niki bisa jadi nanti mendapatkan dosa jariah. Hati-hati. Dadose nggih pertengahan, nggih. Terutama ngejak bocah nek pun sing mumayyiz, sing pun SD niki harus dibiasakan. Tapi nek sing umur 2 tahun nggih, ngompolan, dereng mudeng, dereng genon nek istilah wong kene kan. Niku dilihat-lihat. Kalau ben saged dikontrol mending di rumah dulu. Nggih. Tapi kalau bisa dikontrol datang ke masjid bagus. Niki ngerekam. Mungkin insyaallah dugi dewasa saged menanamkan jiwa cinta masjid. Soalnya napa Pak, Bu? Masjid niki 100 tahun meleh tesih enten jenengan mboten? Enten. Ketinggalan apa? Ketinggalan nggih kemungkinan besar mboten. Napa enten mriki sing umure pengen 300 tahun enten? Kula dongakne. Ngalah, pun rekaos Pak. Pun rekaos ngadeg wis kreket-kreket ngoten. Nggih. Ini untuk generasi penerus. Nggih, TPA-ne niku diuripaken, nggih. Salat jamaah diuripaken, pengajian-pengajian TPA dewasa terutama, nggih, diuripaken. Mekaten Bapak-bapak, Ibu-ibu saking kula menawi enten lepati kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring istiqomah dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah paring berkah wonten dusun Gondang punika. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.